binong c'est pour la fin des Jésus sauve Jésus-Christ ouvre. Notamment tout le cas na on dit que bramnis face qui est la gâte when am gwa mané Facebook te kwai ninga fayam wanya ne farande ne when am songre lebakan dikala me ne more ta chelembe wakati yang poka en yam sampa gunsi yam hangese ya fu atia fu yanga wenda waya gom yanga goma yiba fa beme farande ne more yam wante klika soba tika soba na kelebe e tempa me en kelera me wum sama ndata me mpia wena mlan pus wena mbarka ne wena mbaba ton zondo goma beme te tonko ton ne goma te bambele ma ton puki la ton tempa ma yamme ton sombe bam pour moi vie ma pour un yidem mbe handenge champuda hana wanta yolum mbe renkite ndata yela mete hankene si wenge la yam vim wenge lankene wenam sebra mbona sorti covid-19 te mam yete covid-20 covid pension sa kanyenda la pipi kanyenda ntoya denam ko jutni si tomsa intention cornetaba vima pour wakat kangaye ndata même bon ti pourrait ti isham pourrait et tu vois ça kanema goma boso zingi bala mam ton yelam te mbona sorti ba rabida covid-19 ba covid c'est qui wala covid c'est tonre ne wena mpanga na mtiki ngomda a wa mpasa todo wala wa men nam bedne todo kele hanjwembe mpuk todo taba la yen fa pour un wala to fa pour un net fa watane hantakade ti ya yelati c'est yirfa asanta kasieto sin wiligide tan wate bumendinga samba kabe pour un ren mam taksamete a twen yi ninkuri net na misida hana wane vim ta swalaga en ka pukon widigi te nepta kun wala te yel sembe ko neba ndabadi renkite te mam watne gom kaisa mam sin tikri wenam gwama te nation netaba runda ablam ni sisi ya good social ya neba abgom dame ambonde wenam tiedba tidle ba wanye ba kuda zu le wa so kudni si wenam senda gara tik ti vima waduniwa le wa zutu la kabamba na ngomne wenam goma gomda Jérémie chapitre pila yobe mam senda karme Jérémie chapitre ayobe plutôt verset pila yoba yetin juste ça va y la maya ya si soti senwa angese la shokom bang sokuda sin bezininga sokam bangi sosonga ka kudo bali ya sosonga sin bezininga ankeng be antipam lafi la neba ye la maya ton kana ankeng ye kaito Jérémie zamano waye neba ye la maya tebam kana nkenge la mamna nkenga tore nkarm ziga to sin ya Jérémie chapitre pila ni verset pila noa nlegese mwenam tunga Jérémie yele bon bene Jérémie chapitre pila ni verset pila nu am da ziga nan karme te sin kiela da wapam wum verset pila noa yela woto lam neba ya wena mangomda lam neba imam yelle bam yoda tidaren kont wena mdamba sentar belegre bam katun kudum wakatan shora somaye bam buduga me antun sobusi bam ka kenge sokngor zuwe yampane ya wena hungomde abshushon pourrait yete bunkanga la kapalra pour un tonyata
Luc, non plutôt, manem souli, kelen dik da fana nan lebra ne more tirga. Les on a man souli yos of nation yos da. Matthieu chapitre 3 verset yé, nti verset yi ba yé la main. Ti la wakat kanga a Jean-Baptiste wahame a monte ou Judée ou la pour un yetin te kiyamon ko souli te wenam solma arsan solom kolgam te changese gom kansa poa gombi si sentoin tikbe ne te gombi tardo te kiyamon ko souli arsan solom ayi ba fa puka bene la susaba Jésus maintenant wa singa tuma a singa la wana Matthieu chapitre 9 verset pila yo poye la main wakat kanga a Jésus singa memone yele te kiyamon ko souli te wenam solom arsan solom kologam ya gomkan pore la singe singe verset pisi la taba ma basa ndigishindam yolo neba mana nebuso yela nailenti neba bange tapson gomda ya sida la bamenga ham bizininga wenam solma seta bene ene wa mandata men gome te kiyamon ko sura yelle te kiyamon ko sura atara nemsha ayibu shan wen sida la senka sida shin juluma la senka juluma la shin juluma wa te kiyamon ko sura ninga shin juluma wa aya kweju shin ya ma shan kweju yawala kweju nyegale shin togon denge kweju ta taba fa tibwe te kiyamon ko sura shan julume aya sore sampakde te barak bout fin tenwa nisal vima pura sa ya te neba sakramenti barak bout fin sa ya soma yita wena mnenge te kiyamon ko shurin dengde te barakang yoron wa net sa wa ngomne wena te kiyamon ko shuri pa julu ma vima pura abauda wena mnore te kiyamon ko shura ya sore te ba ham tulugde antal nisala ne asiga ntalisa la vima on kolo mwena menga yera sinya barkiera tekiyama ko shura mpaka sokanga tekiyama ko shura lebe ya sore ti zebsantare yel managa nisal neto jindi la yel managa nisal ne wena mele jindi tekiyama ko shura sankabe yesaba ya tugo tekiyama ko shura ya yibalon man sore ti sura puna toin yi bonditra yam bonten digla me lipten digla me yam patwen die la na yilen ti sura puni mboda so ti sura yi wari bob shen 20 ya tik yam ko sura on wat ne barakanga lebe ya sokanga sin ya tek yamon ko shugura en kitde ta Jésus Christ en yaw nin kunda pikazuga ni sala toen pama naf ne bum kanga la tek yamon ko shugura sankabe yeso ba katoye bala tek yama en ko shugura ne tieba ya kinkiris yam paten wela rabne taba ha eto tara tebo tek yamon ko shugura widi fo tieba fo shan tek yaman ko shuri on wiligida te fo ya tinyata rewa na mpaba sokursi la mak ti luk sokres kansa tondo saskanga pokwa tek yaman ko shuri julunga aya bwen la tek yaman ko shuri julunga asitsida atumda wana la awata ne point nisal vima point c'était chamba kabe ya so kanse zutu la tonna anyes netaba ne wedam siga songre net panampa nkapam venam ne senkiet ne bumning si ya tile ta woman bang bum kanga vonre mpama yak yam ne sona man bumninga te vim jinye la repore nadik mamsugo ne bum tore ne bum totore senkiet ne wenam sebra point mam se tsam bebe ne
ti ya kaset vienra ne ma menga vim we la sa ampame ne ma menga vim at ma metengome ti kaseto len pipi sokor ga ton nan lioke te kiyama ko shugula asitsida ya puko shaya ne na sa sebra bon te dictionnaire français ye la mti gombi ni ye te repentance to lebra ye te kiyama ko shugula sa mbener vim pour neda manda bange ne amam yeninga la alebn banga da turo alebn tara turo ne se yos kanga la shine when am shebra atongo zu ga men yida woto hayne when am goma han pukudun wili tonda bang mbang manam mbang wa pore la bang tem tara turo mam kisu wala mkire yinga ne pora asaba shegda me amme bang tinye manam be ne ninga metara turo la bang ninkang shaba me turo ti ya bun ko shongo ti shugre ko so yini shida la yini julunga len neta asegda me mbange tinye mana pa shoma ya shida la ye mana ya turo yinyinga ya shida la ne ninga yeso mbira sha ya wena wala sha ya nisala aton bangame tiye kwa shaba me turo la wum to kanga apuwa ti manaka ndi shin to manaka yola manaka ne da yamri lam ti yamsa nda twen ko ngara pore mwenga mona pore onnama ne bataba buma puga pore handa toibala amiene si homenga data yele an siku mengum bang tem ko ngamete nor men kan ngome ye shaw absan nan tar pelem ko ta suguri te yawa ya sugur ko so sen kasi hedner ba ye simura ye sawa yelam tin sawa patile la ya running sombonta Gérard de Nerval ngom kanga neda tome sombonta Arnaud Desjardins yeme goma kansa yele te repentance sugur kosugo te kiyama ko sugura sida ya neda na sake ta vi manda riksho ninga belle baga tulugumdi anguda pore ne bum ninga shanda mante kasamawa wala handa tarade wala handa vite kasamawa an lebagan dik sidninga ayam hanviena kay ti yabun konda samawa sori datan to sambala te kiyam on ko shuguri la gombil ninga absandika wena amshebra pura an lebgane te kiyam ko shugura bonda metanoia sembe ko no ga pura ya yela sen lebgane yete te kiyam ko shugura la sanya metanoia kanga a Jésus-Christ samone ta Jean-Baptiste mon te wena mtuntun bataba memona sanya yem puk ne vim pour aptoran yam ta vie ma fa tekam ya woto la Arnaud Desjardins qui était tonton en woma avonre ren te kiyam ko shugure shida sambe ajiri mebe asanka shit mebe wala mgik mamsbo wala net yeta ko shuguri wala net yeta ko ta shuguri la katal managari katal paso netaba ntwe levim netaba yesaba kate kiyama ko shuguri sa ya un puku de malaga ninga city tibwen shugur kuni nena sa dambon te réconciliation possible tout de taba ya rela rawayemre c'est un jinduni zugu yen kaleben be duni zugu la atuma la goursma kietam be duni zugu ya sobni ngam sambonta Joseph Kizerbo ye rayela a gursuka point ti yamsa wayeti shididi ya lafi ya wayam na yele ti pugula ni jugu fa ya yemre ndaton toksi tan ya shididi woto ne tin wani ya lafi miktengra bugum bebe re chamo kanga
a jour zon ko ma nyubu nto yam gwama la mam te da mete a kela mo en kela ga a professeur ha yi mona ba jam soma la antal yam motono da yawa ya parenthèse na sadam kibarem son paquet ton tala ni kasumse ton Afrique wala Burkina Faso c'est un talion do vi ma yala pourquoi yam munda je kanga te yam ko shugura aka lo comme jugun yelle a togon yi julunga renne miya nkota shuguri kam kota fo shuguri nkoti la shuguri menge nkota shuguri ay ma nkonge je m'excuse na sadam kibara yesaba ka buligit sida alors te yam ko shugura juluma me ya bisa sendam puki la bangde manakal sindan sindi poso sindan sindi wum tabla la fi nan de sindi yela bangde te yam ko shugura ayi zulunga mamda yelam te bon song chambe seke awengambe den te yam ko shugura tara anen wen hankasita la yam senam tulubum ningam bange te kasida yam na mika wukum menga apokon yam na mika boom shamba dan pasatin apokon yam na mika gom kiramse sun yidin fortaba apokon yam na le ya rodse buto torewa adam ne menga para kibara ya le kwa le baronse ya rikan doltaba halati lorba wena menga yete wena mi parni yam son komama ya ye yakti ga bilia ndi la komam tuma meri ulota yele ay sida mam kongame mam diti ga bila ya rikan dola ada te pameli kan dola wafo la yella ya te bane ndikan dola taba nerfa pa ma puire to ni ngin to wa nerfa zugwa yella kita mete nerfa pa ma puire den kapte yamon ko shugura nyeme beme ya wala te yamon ko shugur shanka sida nyeme beme ten leben tasa ninkuda kanywa ninkuda kany senkiet ne abel kuma yella atolo nkenga me ngan ya wena mjiri yel wena mti yekami esi wena mwa shukala me o babi gabe tayete yekami asi fu ko ne de ma handa raji en wayete fu kami asi boom shaba zi ma senkiet tenga te fu mitira te fu yele te fu pame asi fo mi ambe na wala wen bun kanga polumba siaka ti wenna neye ya wanne ne to sen kenga buka o tawre ti ne fa gomna na ampambu akenga tawre shuk wenna am shukre shoka wenna hadda bulla mamsi nga ya abel gardien wala chanto dicton zamana gwama ya kontra bugo le mamne yamsi ti mam tiknu go yele ti mam na yila abel gardien ti amo shukurma monsieur wenna yambane tek yaman ko shugure san kabi yel kai safa pukudame la ni kurje ta huwa yel ninga san wa wata yeme leben kilam dame tina yito la wenna ya wenna woto yinga wenna neba tek yaman ko shugura atowa ya ton vie yella ra ya nana mamun konge mama mane lam kota shuguri ne shunshongo am teke yesaba wata ne vi bala ne mi sempia wana ma abieli anana na yelna na wa me pour abiyata zulum a pour am data men ken taba so jinga se yete tekiyama ko shugura atara no yakma wala tara sakase atunda no yakma wusu puga toye ni yenga ne wenna la tekiyama ko shugura to wonsinte wala ni yenga ne nintara la tekiyama ko shugura toye jinte ni ya yemre yimi soba toya parne sida la tekiyama ko shugura to wonsinte ne be yiba nto tekiyama ko shuguri wa anania ne safira bamba nengo wasanda ala
te abna ta ban shaka kongra abna na ponsa kun wenninga abiba fa shan kun ba kamba ne kibra ta ban shoba zaka wala budu tweme ti atile te abna ta ba te kiyama ko shuguri tenga tena gataba te kiyama ko shuguri wala ten tolo zanga tena gataba te kiyama ko shuguri donc atenzinda niveau d'amsenta à nous. La Seigneur pourra neble gab obzara zinga, neble gab bud zinga, neble gab teng zinga, neble gab ninta zinga. Man Seigneur ko lo wenam gera. Yo ko nam sera jouer nin kan sa nimbana den teki yam obzinga wa re gab zinga teki yam man sunsun yenning si ya kiaga te wat ne toro abfi ma pourra neben de ne bata abzinga nyo ko nam sera te wonam kiala ba un se bloqué mikram ta Abraham mana rega lotu zinga man se yonkri te wonam loka a David me rega aneba yinga a sholo manyinga ko wonam shuri te wonam loka anemi me rega zakramba ya buti ya Israël neba ya Abraham jingan kosh wenam sugri tekiyam ti wenam loke la apolme sinkiet ne neba si ya yahudamba juif ramba amana se yonkre abi min to lo yele wenam menga anda sakti ye poli kabwenga te juif ramba yahudamba tan pensé a yela saka wotone donc niveau ramba la wotone la nasa shopton santoya ya shoko ning she shoke tekiyam ko shura amenga oto atumda wana len pipi le ko santon le kiyanwa atumda pipi yam mtoya mbang tekiyam ko shura ntumda ya neda nsubangra hanneke tabanga kongra tabang bumning sin ya kiara tabang ye tagasga hanka tumsora tabang yen ya ba hampa shemis ne wenama tabang yen wumba senka sheme ne wenam ganagara le mam tulu da be ndatan yele tek yama ko shura kam yome kam tume kam jume bal la agomni to ti watana task senka sheme ne fo menga te wenam yoro ta ta harbo to ne fo ye te bun kon ki te fo be non pour mbe far pour un par menga bo tagasga c'est ya kiara fo wumma sien ka wenam daba ying ti fo pam vienam mbange ti wenam tulu mane fo wenam ne fo totonwa ka fo ne menga c'est ne way ti fo tek yam on ko sugo ne bon Congo ambastas Congo ndik wenam taras ka ma ti de fo taras ko tek yam ko sugo la kin de zikan safa ya pipi subangra saneke tenisial banga yibin soba ya vena kan togo se ne menga gombisi net son konge net son mane shawa bange tamana me la konga me akate gombisi ye menga na yisin wiligi ye kongra tia ne da na ngomon kwa no mam katara te ye soba zulu mamie kongra shambanga pipi ti shinshonga kien tablat managre fo man yir gombi sian wo gomda wiligi kongra yolma san tik yam ko shuguri aya ti wenam si ya shugur kwata wala net ni fo ko shugura ati ton ambange la batale ren yibi shoji kanga yati neda vena man tokosi bumbun ninga asan bange tia kongra la bange tia mana ya wenga taba soba te kiyama ko shiguri julunga tumda wana leko la ton hanketon lekra taba soba ne da sob menga yakade yam ne menga yam lu on wena manenga wala yisi ninga handa mante kasama amenga mbante kasama ye yakriyam ti yibene la hama na wotone wiligdame ti atek yama ko shura julma
Ntoy basi tekiaman ko shur shan julma wala sida mansam shan jemes masa am pouronde ne da vima darfa vima pourra bonda yenda te tekiaman ko shura bisi mamte am paka nasa dambo te parenthèse bene un concubare na yelen ton un loke sokanga sa ya ne ton tinye ba pourra abraham ni sembo no menta jésus tinye ba abraham ni sembo no menti christ biwa abraham ni sembo no menga ti wonnam représentant ram na sadam kibare dunu jukane nkiya ne siga ne yam la yinga tekiyam ko shura ya vie la vie ma ya wanwana dikta mam sone nede yene ayaw la ayaw anye ya nimwenga ya ninkura ya sogita tara neben tumne la ye menga ya nintilga kabor yel neda man bum fatia soma manda tumum boda avi yawa wanyi wakate ne atum ntawensa anyekneda ankwe ndera tedo la yawa ndik shuwan ponche nidninga bam hangiwa jima tansa mem mada futa ta lui te bam tieta kime miki yen wan ponda wakata anya yenenga la mi nye kwayra mbang tia bam tenga mengeneda ren bam wuktieda nlora yo so ba yodo kon yikame ndabsin kietenga nwili tenga ramba nwili hiya nidninga labsin miyewa labraka mitinye tumda tum kangawa tenga fa kawga ni simuli ndatan do ko simuli on watra azakon la chamana ni kurje tuguwa ye joyeme ye han joye ye womne ba buruga ta kade la putin yura ndatan kuyen ye joyeme ti jaka pour fara ye to ken jaka pour lebsan ampare ya kiyema takema ya neji mata takema suka foyete mana boyesa tayan tosi takema yele kumshan tuda sore ya nebni sisin tikne yuma la ring din dik mam la to ndeng dik la fotuma ho wani fo kuma toto te forate mam fa fo leta ayela kiyema je wenda fama forate mam fa fo ton nan dika sarle namana kaula fona yisha futa ya jima watma miela toto la le mam futa yela jenkin ji tawri bana han tabala ya jinin fa sanda ka pam fo bana nan kin jinga fa la sarda la wuto fo mimti fo la to ku te mamde fo jinga donc mamde fo jinga yita to nan ku vim kanga wa ya fo vima la mam hande na yela to nan kuwa la mam vima mahala fo lire na yodompa le ringa fo wenda am tori ti vim ni ngale ya fo shofo na ndere vim tsenkiata fo kana le man wenga wotone fo kana le bire ne wena fo sandik da sarle haya bilmana wotu ta sidi ka nugun wene haya yisa futa haya jima kon yawa tin wali ra yela toto tin yela akima futa bala oble bataba wena tab ne ya hare la nenga fa la yir fa jima ne ba hanya wa bala haya kata no ko yemde te kele yi wa bala ne ba bo te yete bon ya lahabala ya kuga ya rado ya bundi fa ante pabando simura ta paba kema ku mosa nyo so ba hampa an vuvu ninga kale ya yin so vi me ya hotore me ton ne Jésus ya ton la to ku ti bam dik buma en content te ton yele la bli ton ko ngana ton bieda en yele ne ton yele wona jima c'est watni supura te kubamba len vimni na ton envie o kale ya ton no so haya ti ton ya Jésus lenda ya Jésus vima la ton envie len ton katoya ndika Jésus vima na vie yel kerpura
nan vi bum ning shan ka zema pour ren tek yam ko shula ya vi tonle yam shan mi yawa la yam shan se tieme ya Jésus lenda yam vi ma wakat fa tombe tek yam ko shula bi se pour donc bilgre ya wotone la konoro yel kanga pour ya te tek yam ko shula fa a pak da sole ti wẽnnaam kẽesb toogo nin-kãng vɩɩmã pʋga yaa koelenga sẽn pake n kõ wẽnnaam menga tɩ b kẽesb toogo nin-kãnga vɩɩmã pʋga tɩ nasaar dãmb boond tɩ entré en scène la wẽnnaam sẽn yaa tɩrga la b zemsa b sã n kẽ ned vɩɩm pʋgẽ nin-kãng soaba na n paama bũmb ninga wẽnnaam sẽn talle n wa vɩɩm wã la a vɩɩmã biisi na n yɩ kaset na n yɩ sõma a leb n yaa wotone me ne ned ne to sẽn tek yam ned sẽn beega to n wa tek yam n nat n ko sugri n maneg yella a sã n yɩ zulunga ned ninga b sẽn pʋglã yaa yel-solemd na n maana sũurẽ wã t'a paam pãng tõog n kõ sugri bala neeme t'a n tekda yam n sãama sũur n kot suura bee zulum pʋga bũmb kõn sɩɩda lame t'a me paam pãnga n kõ sugri la ka tekd be bal ye bũmb kõngo yel-solemda pʋga a kõta la pãnga a menga maagr yĩnga a na n paama maare la sẽn yɩɩd fãa nin-kãng soaba ne wa n pɔgla wã na n leb n paama kɩs-sɩd paalga bãmb ne taaba pʋgẽ tɩ a vɩɩmã tõe n yɩ laafɩ vɩɩm nu-soabã tõnd sẽn tõe n gese ket n yaa sẽn paasd sẽn kẽed ne bũmb ning sẽn maande bũmb ning sẽn pukde yõod ning sẽn be la bark ning sẽn be tek yam n kos sugra sã n zulme bũmb yiibã mam sẽn sõt sẽn looga sẽn kẽed ne ninsaala ne wẽnnaam la n kẽed ne ninsaala ne nin-taaga bark ning sẽn wata pʋgẽ wã ad tõnd sẽn tõe n gill bũmb n naase sẽn n yaa bark la sẽn tar pãnga n wat neda sẽn tek yam n kos sugr ne zulum pipi sã n yaa ne wẽnnaam la sẽn tekd yam n kot sugra a kɩtame tɩ wẽnnaam sɩng n kelgda wẽnnaam kelgda lame la n mim tɩ kelgre ne n wʋma burg bala n zĩim tɩ burg maande tɩ m wond n ka a yembre kelgre ne ning sẽn kelgda wa sɩɩgame n kẽeda tʋʋmda pʋga a yama kẽeda tʋʋmda pʋga a tagsga kẽeda tʋʋmda pʋga yaa yẽla kelgre la yãmb sã n paam tɩ wẽnnaam na n kelg yãmba wẽnnaam sã n wa kelgd ninsaala wĩndg tõe n yalsem wa zoose wakate wẽnnaam sẽn kelg ninsaala yembr pʋʋsg n kɩ tɩ wĩndga yalse t'a paam n doka sũur ne a bɛɛba yãmb sã n paam tɩ wẽnnaam kelgd yãmba saa tõe n leb n wa nii ware yʋʋmã tã la pʋsʋk war poore saa tõe n leb n waame wa eli n yɩ yã yembre sẽn n pʋʋg tɩ wẽnnaam kelga kɩtame tɩ saaga lebg n ni rẽ yẽ yaa pipi paamdame tɩ wẽnnaam kelga wala ned ninga sẽn da beegã kelga yɩɩbu bark sẽn be beene suura la paoosgã lebgda bõn-sɩɩsdga lebgda bũmbu sẽn yaa sɩda ned sã n yeta kõ sugri tɩ paoosg ka be tɩ laafɩ ka tõe n leb n zĩnd yẽne sẽn da beegã wã sugri sʋka yẽ soabã ka biisi sẽn wilgde tɩ tek yam n kos sugra woma biisa wa sẽn zemse a zulmã ye taab n soaba tek yam n kos sugri buud fãa a wata ne wala tek yam n kos sugri zulungã buud fãa a wata ne maagr buud toor-toore yãmb mim tɩ yib kiba yopoe piila naasa wẽnnaam yeelame tɩ bãmb neba sã n lebg n wa bãmb nengẽ n na n kos bãmba n tek yam n basg wẽnga bãmb na n kõb la sugri la bãmb na n maaga b tẽnga dẽn maagrã a maagrã tõe n yaa neda vɩɩm maagrã tõe n yaa zaka wala buudu wala tẽnga la maagrã me a yaa sɩɩ pʋgẽ a yaa yam pʋgẽ a leb n yaa yĩng pʋgẽ a leb n yaa logo yɛl pʋgẽ
bũmb kãensã fãa bee maagrã pʋga la tek yam n kos sugrã n wat ne bũmb kãensã fãa nebã sã n da bãng n bũmb kãnga tagsg ning sẽn yaa kɩɛg n ka zems ne wẽnnaamã bũmb taab teegr sẽn teege la soɛ nins tõnd sẽn tũud n namsd wʋsgo tɩ yaool n da ka tɩlɛ wã sã n da bãng yam tek n kos sugr n lebg n bãng naanda na n tʋm ne naanda bũmb wʋsgo n na n manege b na n maaga tẽnga b na n maaga zaka b na n maaga nebã vɩɩm tɩ bark tõe n zĩnd tɩ sũ-noog tõe n zĩnde naag sẽn soab sẽn na n baase yaa nasaar-dãmb sẽn boond tɩ restauration tɩ bũmb fãa lebg n palme tek yam n kos sugrã sã n zulme ãdem-biisã vɩɩmã pʋgẽ bãmb ne taaba bãmb ne wẽnnaam restauration be bũmba fãa wẽnnaam lebg n tʋdmdame wẽnnaam lebg n palemdame tɩ laafɩ tõe n zĩnde la tɩ yõgn n wʋm taaba sẽn boonda soab tɩ harmonie wã yẽ tõe n zĩnde b datame n tẽege b rãmb nins fãa sẽn kelgdã tek yam n kos sugrã ka yẽ la yaooda ye yaooda yaa Jésus Kirist sẽn n deeg toog ninga a Zu-Kirist b sẽn koɛ ne zarb kũum wala b koɛ tɩ yaa wa zɩɩm daagr kũum la b sẽn koɛ wã t'a sak n dee nebã zĩig n ki wã n leb sẽn vʋʋga yaa yẽ la yaooda tɩ yaood kõngo sẽn yao n sa wa tɩ ninsaal tõog n dɩka n ninga vɩɩm wã n naf ne yaa n na n tek yam n kos sugri sã n bala n sora pagam yaa wa rɩɩb sẽn dɩga la fo pa tõe n dɩk n tɩ sã n pa tɩ fo peka nugu yaa mamsgo condition sã n yaa tɩ sãn pa pek nugu sora pagame fo sãn pek nugu fo rɩkdame n tɩ donc a Zu-Kirist sẽn yao yaood ninga tɩ tõnd tõe n paam vɩɩm sẽn ka sɛta la arzãna barka la dũniyã zugã n barka tõe n paama wakat ninga neda sẽn tek yam n kos sugri rẽ wã fo sã n wʋmda gom-kãensã tɩ wẽnnaam kõ fo vẽenem tɩ fo bãnge tɩ fo tog n teka yam n kos sugr ne bũmb-kãnga la bũmb-kãnga la bũmb-kãnga fo vɩɩmã ne fo kũumã yelle bee fo nuge fo na yɩ neere ne fo na zarbe bee fo nuge fo sã n tek yam n kos sugri wẽnnaam goamã yeela tʋʋmã piila yob n pis tã la yembrã tẽ zu-soabã Zeezi la foonog yɩ dãmba na paam fãare wala foonog yɩ dãmba na põse maa põsga la wakat sẽn wat põsga rẽ wã tõnd dɩka wakat bilfã sẽn ketã sã n yaa tɩ fo wʋma bũmb-kãnga fo tek yam n kos sugrã na n waa ne fo vɩɩm la wẽnnaam na n sõnga fo fo n kelg tɩ fo sugrã paam sɩɩsgã wẽnnaam na n sõnga fo la bɩ kelg mamsdã sẽn zĩndi wẽnnaam sebrã pʋga neb vɩɩm sẽn tõe n kõ tõnd mamsgo tɩ tõnd tõe n bãnge a manesmã sẽn na n yɩ to-to tɩ tall sulum la tall yõodo n dɩkda Jacob ne a Eso tɩ kẽede t'a Esayu sẽn yaa a kaam soaba n mamsgo kibara yaa woko yãmb sã n data yãmb tõe tɩ karema sɩngr chapitre piila yopoe sɩngr chapitre pis la yopoe n tʋg n tãaga chapitre pis tã la tãaba wʋmda kibara võore la beene wã yaa bi-biiga yembr sẽn boond t'a Jacob n wʋm neemã t'a b tudg nin-kẽemã sẽn da tog n kõ a yaoolem gomd bark yiis n kõ bi-kãsengã t'a b tudg nin-kẽemã a wẽnem barka n kõ yã yaoa sẽn n yaa Jacoba la a maan n tõogame la yella wa n baas n yaa toogo bala sẽn sɩng ne wakat kãngã bãmb paka sore tɩ penda meng wotone wã na n paam zarbgo bala kisgri sũ-yikri welgre nin-kʋʋre sõngo ra seglame n vũud n wa tɩ a Jacob penda ne Eso penda n tɩ ra yaa zarbgo la bãmb sẽn bãng bũmb-kãngã a Jacob wa n taa wakat t'a yama vẽnege sũ-bãngrã sẽn wilgã wã toog ninga sẽn vɩɩmda a ratame n yals toogã t'a na n tek yam n na n kos sugri la ad man sẽn ninga sẽn maane sẽn wilg t'a a yam tek n kos sugrã ra zulmame a maana sula mam tɩ n yetɩ sẽn yõkd b sula tɩ bãmb deng taoore n na n sɛga kẽem ning yẽ sẽn pʋgla yẽ sẽn zãmba tɩ sula kãngã maaname tɩ sula meng yaa yɩɩdem
te ni kan sa sing na mbuk de yi kiyema shuri la kwai ni nga ni mo na tagoma abuna bale gomti yi ayawa wala kemye de bebe ni ayelam titi yele am swala ya te bam tum da Jacob kala be te yam ya wa Jacob mem ye bam tum da Jacob da bum ko fa wini ga mem te ya ne julum la sen kenga la si tun ga me yella man ga me la fi de bon wa me vi moi me aya penda ponsa ka wenga ya mam ga yemre mam ga to son be ka par ga pourra ya bibi ni wa ko sa indépendant na sa dam kibale ndera a loron puire ta baba kete vi kena te mana yam te wata wakat ni nga leba toro te ilim pam kurkuyi mbali menganti san kanye soko ta sura wasan awana ka kyame nga poe mbang te mana ka ziyamsi la yen mana wana yel kan safa kale baba zakan yem safa pam ne ditame en kelete te sura no te zakaya naf ti obe kan yan yal kanga le ya ka yama yel mam nan le lebam lam lebta ya sugur kosoko ya yam tekre lewa mamanta mampana wingo mem ya mbaba bi mengi na yelam bala we man sugur bala lema ta mi wa yam yem sambia za konwa mpam za kanki da yam la mi ta baba wa mama da wena te yeme nga mama tondo ni sharba te ababo je mo bokane ni kada fa anki te teka teda mana ka vima lepsin ning kaul pala ne aya nkwe no za kafuwa donc sugur koso san julme wena wata sugur koso san julme arjan barka wata ne ba vim puwa la tuni wa fa sanda bangam bum kanga ti ne fa ne banga hambe shini ngam ko wena mshuguri la fini ngbe arjan na shin da duni sugu la shanka yi duniya fa me fo honke la ta fo sanda ta arjan la fi wa fo shaka puwa fo vima puwa fo metema na wotone mame vima puwa mamwan to nangar gumling mam to yisi el kanga puka mamwa ya kayam wa wenam goma hayele lenga ya krawo ga hambi fo ni fo ayo ramba nga ya mo hambi babi ga ni fo wa shanga wakat kire ya rawo ga men hambi ni fo wa kitip ne mo ga la rawo ga ya temen to kale ben ya mo ga tem mo ga men ram kabe mame wan bangti mam be tudugul puka mam katal vi bani mam yetum tunda wena ma bala net ka be shara tengri adam bi ka be shara teng na ki ka seta kika asura ta lafi ta yete yana kin arzana en ketum be duniye ya gwam ba wat man bumni fa view onan kelam pa sura pour bab sa mawdan datin lida na yi woto view kanga jeme da ne Jesus ya soba viu kanga mul kanga sieme da ne sobning sombonta Jesus champa Jesus wan kenisi ala vie men kelen pidisi viu kanga ananke tan kienda ne ashotu dum yela la mansum la viu kanga nan kitala kaseto fo ne wena pa jemetabe fo shan yiduni jugu fo kanan kyan arzande la bum kanga sa amana ban sata Jesus wa ne da vima pourra aye vima panda wenam solma barka lewa bum linga tenten base fo shanguma bum kan vore mbange te kiyama ko shugura yela pipi ko jugu yel ni ston son piuda fa pour te kiyama ko shugura sans judume atab da wenam wa fo vima pour la panda me akitam te fo tonta wenam bargira tawre bi wenam son fo te fo tek yam nko shugri ndera Jesus bala wenam pebila be fo tawre wenam pebila yisi dunia yel wenna be fo tawre ndat te fo yel bala mam shir ko ngane woto la woto lam koti la shugri way mam vimoa yam le mam jusoba la mam fada shama na woto ne wenam barka ya fo no penda fa puire wena barka te seke a Jesus mas minga